daghan og pangutana ang gadagan sa akong utok unsay sikretong paningkamot para makatakas sa kalisod. Sakto bang mga singot ug mga luwa mitagak bisag unsa og paningkamot walay grasyang nipatak sa kung kamot nga nagkurog ug akong tuhod nagluhod. Nanalangin og maayo nga sa bugas di maglisod sa kalisod. Nagamtaman mga kaagi nga bati mga abi na kung tama ang resulta day mali. Hastang pakyasa puro kasakit ug problema akong kasing-kasing naglisod na og ginhawa. Tabangi ko Ginoo paliyo paminawa unsay maayong buhaton para ako ning makaya. Naning kamot sad kubay pero permina lang kukulang wa gapundo sa balay ug gikalimtan ng pahulay. Gikuso ko sa problema kasing-kasing nilubad sa kadagag pangutana hatagi ko og tubag. Ikaya ko tanan para ako makaluwas sa kasakit na sinapi sa kong dalan nga lubag. Pangutana sa kaugalingon hantod asa ta karon. Terminal ang bangingaani sa kapobrehon malumbong. Ubay na pangutana nga wala yun na tubag. Nganong ingani yung ingana nganong gahatag yung labad. Nganong kailangan padangatan ng problemang mong abot. Nganong kailangan pa magkinto para na ay maabot. Nganong nabuhi tas kalibutang gabaha sa kalisod. Nganong natao tas sa nasod na wala ta kasabot. Nganong ingani ilang trato sa mga yano ug kabos. Kay lagi kapos sa palad di makabot sa kamot. Nganong tratuhon nilag tarong katong mga daot og dihang mga tarong maoy dauton ug samot. Ang uban diha maayo pag naakas at tubangan ug naakas sa luyo halos tanan nimo kalaban. Pangutana asa mudagan kung wala na kay daganan. Hungong sa imong dalungan di tinuod nga tambagan. Gikuso ko sa problema kasing-kasing nilubad sa kadagag pangutana hatagi ko og tubag.